Ukraińcy są dla nas naszymi tutaj powiedzmy braćmi słowiańskimi. No, kolejną sprawą jest to, że nasze państwo graniczy z Ukrainą, więc niejako jesteśmy państwem frontowym i można by powiedzieć, że w naszym interesie jest zwycięstwo Ukrainy, ponieważ no, jesteśmy następni, jeśli chodzi o wojnę. Nasi przyjaciele z Ukrainy, żołnierze, których szkolimy, są zachwyceni ogólnie, że mogą się szkolić na czołgi zachodnie, tutaj u nas w tym wypadku na Leopardy. Co Leopard wnosi na pole walki? No jest to czołg przede wszystkim skonstruowany gdzieś tam w duchu wojny manewrowej, czyli jest bardzo mobilny, dysponuje bardzo zaawansowanym systemem kierowania ogniem. In the Norwegian Army we say størst først, the biggest first. And that's because the Leopard 2A4 tank is the fastest on the battlefield, the first to arrive. What we're aiming to do here is to give the Ukrainians the ability to become more self-sufficient in training other Ukrainians on the main battle tank. I'm very proud to be a part of the support of the Ukrainian soldiers. It's one of the proudest things I might do here in the force. This will be an experience that I bring home. Das letzte große, ja. Was morgen kommt, das ist jetzt, ja. Aber das heißt immer nicht. Das sind wirklich eine ganz verschiedene Mittel, das ist wahrscheinlich sehr interessant. Ready to attack out.
this is Alpha. We are red bubble in engaging objective 3, over. 3-0. Over. Copy, over. Forward direction 6400, extension 500, over. 6 sekunder. Ja. Verschiedene. Sogar verschiedene Sorten. Ich merke mal so, was noch immer den gleichen Beruf auch hat und der wohl irgendwas mal aufbringt, wenn man sieht, dass man selber sich hat. Der hat bei mir schon verschissen. Ja, du musst dann mal daneben, wenn du im Fahrt ist und nur Bullshit labert, da kannst du nicht immer noch nicht einholen. Hast du das Bild gesehen in der Gruppe? Da ist ja mit einem Truckerfahrer unterhalten, ne? Ich habe gesagt, der gehört hinten zu uns, weil ich nicht mehr hinter den Ausweis umgeschaut habe. Ah ja, Gatorade. Und das war reine Glückssache. Das war gut. This is Alpha, contact tank west. 3-0, this is Alpha, copy for Bravo. 3-0, repeat. This is Alpha. I will press blindly fire to mark enemy observation on grid 0717-0845. Record 090 Ja, Pfeiffer haben wir schon. Northern direction. Northern to proceed the attack. Over. 30.